Vous savez, en fait, je pense que cette rencontre avec Afifi a été vraiment une révélation sur ce que le Soudan est vraiment. Parce que c'est un pays qui est multiculturel, qui a beaucoup d'influence, qui est vraiment au carrefour entre le monde arabe, le monde africain et même le monde occidental, puisque c'est vrai qu'on retrouve une espèce de mixité des genres, des couleurs, même des symboles en fait. Et l'idée en faisant ce workshop avec Afifi, c'était de pouvoir se rencontrer au-delà des mots, parce que c'est vrai qu'on parle anglais, il me parle arabe, je lui parle français, et des fois, sans avoir besoin même de parler, on se comprenait juste en pensant. Et ça, je pense que c'est la plus jolie des choses qui soit arrivée, c'est que j'ai pu découvrir cette culture soudanaise sans avoir besoin de parler, juste en ressentant les choses, en ressentant les couleurs, en utilisant des couleurs que je n'utilise jamais en Europe, parce que on n'a pas de désert en France. تجربة جات بشكل عفوي جدا. تجربة الورشة، وتم حوار ممكن يكون عنده علاقة باللون وبالأشكال. يعني هي حاولت تضيف الأشكال أصلا طالعة من ثقافتها، وأنا حاولت أستخدم الأشكال اللي هو بتخص ثقافتي تماما. وفي نهاية الورشة يعني طلعنا بنتائج ممكن تكون هي عبارة عن الأشكال ذاتها بتتلاقح واتوضعت كلها في أعمال تشكيلية اللي هي نتج منها المعرض ده. استخدمنا الزخارف النوبية زائد الأشكال المعاصرة الأوروبية تقريبا، أو هي عبارة عن أشكال لكن ممكن نحيلها لزخارف في ذاتها. والمعرض كان التجربة اللي هي داخل الورشة أفضت لاسم خاص بها جدا، اللي هو قمنا سمينا بالمعرض، اللي هو نمو اللي هي ممكن تكون فكرة فلسفية أكثر من إنها فكرة تشكيلية في نمو الإنسان ذاته، على أساس إنه الإنسان من وحدانيته لتعدده اللي هو من سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء يتعدد بعد ذاك. يعني النمو أصبح كبير جدا، اللي هو خلقت الكرة الأرضية وتعداد السكان اللي هو مارقين من رحم واحد، لكن يتعددت الثقافات، فبقت كل ثقافة بتنمو بشكلها المختلف. Et cette influence du désert, ces influences des portes nubiennes, des symboles comme les triangles, qui sont de très très forts symboles et qui sont vraiment très ancrés dans cette culture, m'ont permis de me découvrir aussi moi sous un certain angle, m'ont permis voilà, d'explorer une partie de moi-même que je ne connaissais pas encore et qui renforce aussi mon envie d'aller encore plus profondément en Afrique, à la rencontre des gens, et tout en restant moi-même aussi, parce qu'ici, on peut être soi-même, on peut avoir cette petite touche de folie et être accepté et avoir beaucoup de gens qui nous sourient en permanence, être tout le temps dans un échange, dans une communication quand je ne pensais pas forcément être possible à ce point-là ici au Soudan. الفكرة هي من لما الثقافات دي وإعادة النمو للثقافة تكون هي متمركزة على مجموعة بتاعت نقاط ثقافية. فأتمنى إنه يكون الناس نجحت في إنتاج الأعمال، وأتمنى إنه المشاهدين امبارح طبعا كان الافتتاح إنه كان في حوارات كبيرة عنده. الشكر تاني لشمس جاليري اللي هو قام هيأ لنا المكان للورشة وهيأ لنا المكان للمعرض ذاته. وشمس جاليري دائما فاتح أبوابه للفنانين، يعني حتى المبتدئين منهم بيجوا بياخذوا بعض الدروس والورش والكذا. كنا معاكم من شمس جاليري زي ما تابعنا الفن التشكيلي المعمول بأيادي فرنسية وأيادي سودانية لتوصيل ثقافات متعددة. نرجع لزملائي في الاستوديو. وفاء فؤاد، صباحات سودانية.